नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। इश्क, इनकार और इंतकाम। इस्लामपुर में एक कथित लव ट्रायंगल ने ऐसी खौफनाक कहानी लिख दी जिसने 3 घरों के चिराग बुझा दिए। कार के अंदर शुरू हुई बहस हाथापाई में बदली और फिर कुछ ही पलों में बेकाबू गाड़ी तालाब में समा गई। 7 दोस्त सवार थे लेकिन लौटे सिर्फ 4। आखिर उस रात कार के अंदर क्या हुआ, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और बिहार बांग्लादेश बॉर्डर से सटा फातिकपुकुर इलाका। बताया जा रहा है कि नादिया से आया अतनुशील इस्लामपुर में एक होटल में ठहरा था। आरोप है कि एक युवती को लेकर उसका और मुकुंदा दास के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कथित रिश्ते की उलझन ने उस रात आग पकड़ ली। सूत्रों के मुताबिक देर रात घूमने के बहाने 7 युवक कार से निकले, लेकिन सफर कुछ ही किलोमीटर चला था कि कार के अंदर बहस तेज हो गई। आरोप है कि अतनुशील के साथ मारपीट शुरू हुई। गाड़ी के भीतर धक्का मुक्की, चीख पुकार और अचानक ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया। अगले ही पल कार सीधे तालाब में जा गिरी। स्थानीय लोग दौड़े, पानी में कूदा गया, किसी तरह 7 को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरजीत दास, बोनी दास और मुकुंदा दास, तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और इस्लामपुर उप जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवक फार्म कॉलोनी इलाके के गैराज में काम करते थे। उसी दिन गैराज मालिक के घर पूजा थी और देर रात उसका बेटा कार लेकर निकला था। सूचना मिलते ही पुठिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज भेज दिया गया है। रात्रि तখন 11টা 10-20 বাজে গাড়িটা ফুল স্পিডে আসলো বিহার মোড় দিক থেকে। আসার পর গাড়িটার কন্ট্রোল করতে পারে নাই, গাড়িটা একদম ডাইরেক্ট 120-30 স্পিডে একদম পুকুরের ভিতরে ঢুকাই দিয়েছে। একদম পাল্টি হয়ে জাম করে গাড়িটা চলে গেছে ভিতর। তারপরে আমরা যখন আওয়াজ পাইলো গাড়িটার যে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে, সব দৌড়ায় আসে। আমাদের ওই শ্মশান থেকে ছেলেপেলেরা সব দৌড়ায় এসে দেখে যে এই অবস্থা। তারপরে আমরা ট্রাক্টর নিয়ে আসলাম। ট্রাক্টর নিয়ে এসে গাড়িটাকে টাইনে টাইনে নিয়ে আসলাম সামনে। তারপরে ওদেরকে বের করলাম। বের করার পর দেখা যাচ্ছে যে 7 জন ছিল গাড়ির মধ্যে, 3 জনই স্পট ডেড। 4 জনকে বাঁচাইলাম। তারপরে উপরে আগুন টাগুন জ্বালাই ওদেরকে ছেঁকে টেকে মানে একটু সুস্থ করলাম। সুস্থ করার পর প্রশাসনকে ফোন করা হলো, বিহার প্রশাসনকে। বিহার প্রশাসন আসলো, বেঙ্গল প্রশাসন আসলো, দেখলো। এরা দেখে টেকে তারপরে যা মানে করার আর কি, প্রশাসনের দায়িত্বে যা করার তারা সেই কাজটা করছে। বডি সব কিষানগঞ্জে নিয়ে গেছে করার জন্য। আর বাদবাকি যে আরও 4 জন সুস্থ ছিল ওদেরকেও কিষানগঞ্জে নিয়ে গেছে হসপিটালে ভর্তি করার জন্য। কারণটা কি বল? সম্পর্ক ছিল, হ্যাঁ, একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল 2 বছর ধরে। সে যার সাথে সম্পর্ক ছিল তার আগেরজন মুকুন্দ, সে রাগের চোখে এরকম করেছে। আচ্ছা, মানে মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল তোমার? হ্যাঁ, ওই কারণে তোমাকে মারছিল গাড়ির মধ্যে হঠাৎই? তারপরে গাড়িটা পুকুরে পড়েছে না? তোমাকে প্রথম মারছিল কে? কাউকে ছিল পিছন দিয়ে তুমি বসাইছিল, গাড়িতে বসেছিল কোথায়, সামনে না পিছনে? পেছনে। পিছনে। সবাই চেপে ধরেছিল তোমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি নাম বলে তোমার? বাড়ি কোথায় তোমার? তোমার সাথে যে মেয়ের সম্পর্ক ছিল তার সাথে কি মুকুন্দেরও সম্পর্ক ছিল? তার সাথে আগে সম্পর্ক ছিল। ওই মেয়েটার আগে সম্পর্ক ছিল মুকুন্দের, তারপর তোমার সাথে সম্পর্ক হলো? আরে বলো না ভাই। হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলে বলো। তারপরেও আমার সাথে সম্পর্ক 2 বছর আগে ধরে আমার সম্পর্ক। আমি আমার সাথে চলে গেছিলো 2 বার। আমার বাড়িতে একা একাই চলে গেছে। আমার বাড়িতে পুরো চলে গেছিলো, আমার বাড়িতে কালকে হয়েছে, আজকে চলে যাবো। প্রথম আমাকে ডেকে নিয়ে অন্যজন ডেকে নিয়ে গাড়ির মধ্যে তুলে একটা গাড়িতে 7 জন, সেটাই কথা। একটা গাড়িতে 7 জন থাকবে কেন? 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা যে অত রাত্রে 12টা বাজে, অল্প বয়সের ছেলে, 17-18 বছর বয়স এনাদের, ওনার মালিকই বা কীভাবে ওনাদেরকে এত রাত্রে যেতে দিল অত দূর? এটা একটা প্লাস পয়েন্টের কথা। যদি বা কেউ আসারও দরকার ছিল, ওনাকে আগে আনার দরকার ছিল।
কি সেটাই আর কিভাবে মারা গেলো কিভাবে যাই দেখি তারপর बहरहाल अब सवाल कई हैं। क्या ये सिर्फ हादसा था या गुस्से और जलन ने स्टीयरिंग छीन लिया? क्या कार के अंदर की मारपीट ही मौत की वजह बनी? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इश्क की ये जंग 3 जिंदगियां लील गई। तालाब का पानी अब शांत है, लेकिन सवालों का तूफान थमा नहीं है। आखिर उस कार में सवार दोस्त दुश्मन कैसे बन गए? सीमांचल की आवाज के लिए इस्लामपुर से निर्मल गुप्ता की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।